Finance sa expert category mga idol. Hala! Grabe, Kimboy Pineda mga idol, followed by Ray Ray Bite It. Ah! Wara! Grabe! Wow! Elsen Manico turns back! Okay, long jump! Wow! Hala ka! Hala ka! Tara, leading on the race. Kimboy Pineda, hala. Ray Bite It na ako na. Elsen Maningo. Hop, hop. Tuwara. Di ba klaro mga idol? Grabe abog. Wow, Ray Bite It mga idol. Oh, followed by Elsen Maningo. Kimboy Pineda. Ludi Bandigan. Rhea Ibanak. GC Pineda. Duro Bandigan. John Paul Arangis. Grabe, table top, Ray Bite It, Tuwara, hala, Elsen Maningo, second spot. Wow, pagalingan, hala ka. Dirina, long jump. Tuwara. Okay, outside, wow. Hala, bar to bar. Likit ang laban mga lads. Likit ang laban. Ray Bite It, Elsen Maningo, hala ka. Tuwara. Third spot, Kimboy Pineda, Dono Manigan, Rhea Ibanak. Lari maklaro. Okay, tara na, table top. Tuwara, Ray Bite It. Bakbakan ay Elsen Maningo. Okay, outside burn. Birahe, hala ka. Okay, long jump mga idol. Tanawa mga idol, oh. Tanawa, hala ka, hala. Okay, outside. Tuwara. Dikit ang laban mga idol. Dikit ang laban, Tuwara. Wow. Okay, bakbakan na, oh. Hala, first pass, second pass. La. Ay, inside outside. Elsen Maningo, nakuha si Ray Bite It. Nakuha. Lahi na naguna mga idol. Lahi na ang first spot. Elsen Maningo na ang first spot mga lods, followed by Ray Bite It. Nausap ang linya. Okay, Maningo, Tuwara, nilayat. Grabe, okay, long jump. Oh, grabe, ay. Oh, dikit ang laban outside. Tuwara. Lah. Grabing bakbakanay mga idol, oh. Lahi na naguna, Elsen Maningo na. Tuwara, Elsen Maningo mga lods. Second spot na si Ray Bite It. Nausap na nga itong linya. Wow, nitrex pa si ano. Wow. Okay, second spot. Ang ato ang upper spot kagani mga lods, si Ray Bite It. Layo pa kayo ni, lagat pa kayo may tabuhan eh. Tora. Grabe, Elsen Maningo mga lods. Wow. Okay, diara na nga ito ang second spot, Ray Bite It.